Ang Santos nga Ebanghelyo para yan ang adlaw. Disyembre 4, tuig 2025. Huwebes, han siyahan nga simana an Adviento. Kinuha didakan San Mateo, Kapitulo 7, versikulo 21 ngan versikulo 24 tubtub ngadto han 27. Diri nga tanan nga natawag ha akon Ginoo, Ginoo, makakasulod ang ginhadian han langit, kundi adton nagtutuman la han kaburuton an akon Amay a langit. Sanglit ang tagsa nga mamati ngan magtuman hini nga akon mga pulong, masusugad hintaw nga may ada ibaro nga nagbalay habawbaw hin bato, nag-uuran, nagbabaha ang mga salog, ngan inagmakan, in makusog nga hangin, adto nga balay, kundi waray mapukan, kay maupay, ang katindog, habawbaw han bato. Ang tagsa nga mamati hini nga akon mga pulong, nga diri magtuman, masusugad hintaw, nga buang-buang, nga nagbalay, habawbaw hinbaras, nag-uuran, nagbabaha ang mga salog, ngan inagmakan, hinmakusog nga hangin, adto nga balay, ngan napukan, kamakalilisang han pagkapukan adto nga balay. Ang Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Haliputay nga pamalandong han Santos nga Ebanghelyo. Yan nga adlaw. Ini nga Santos nga Ebanghelyo para yan ang adlaw. Pwede naton tanawon didahan pananawon han Ebanghelyo nga haw ni San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 25, nga nasiring, anin uman nga magbiling aniya kinabuhi, hiya kawawadan. Pero anin uman nga magsalikway aniya kinabuhi, amo lugod hiya, an makakaagi, an tinuod nga kinabuhi. Sugad-sugad dito ang makuri masantop ini nga mga pulong, kundi itong yanula nga kahulugan hini. Amo an kamatuuran nga ang tao nga magpinanmiling haniya kinabuhi, magtukod haniya kinabuhi, sumalahiton iya mga balor, o kundi manan ka ng kalibutan mga balor, diri iya makakagi. Kundi lugod atong tao nga diri niya tukuron aniya kabubwason aniya kinabuhi, di dahini nga mga lumalabay nga mga butang kalibutan, o kundi man aton kalugaringon nga mga balor nga ubos
nati kang hin kahalod o kamapahinatason. Ngan lugod magbiling hiya han mga balor ni Kristo nga amo na hatag hin tinuod na kinabuhi. Amo hiya ang makakaagi. Amo hiya ang magkakamayadahin. Maupay nga kabubwason nga tuupahin nga ebanghelyo nga aton gimbasa pare ng adlaw. Sugad-sugad yahin tao nga nagbalay. Nga di na niya igusok, igpundar hinbato. Bisan pag-uuranan, bisan magbabaha, bisan magbabagyo, darakay iginpundar man niya didahin bato. Kahulugan didaan mga balor ni Kristo. Didahin kinabuhi, sumalahan, kanutduan han ginhadian ng langit. Hiya, diri mapupukan, bisan anong kakurian ng pag-agian ng kinabuhi. Kundi ang tao, haluyo nga bahin, nga magpundaran ay kinabuhi, nga siring pahining nga ebanghelyo, dida igusok, hinbaras, nga amo ang mga balor nga mga lumalabay, ang mga balor nga ginhahangad ng kalibutan, pero mga balor nga diri ngani nag-iiha og nakakatalwas. Ngan diri nakakalipay hintinuod. Hiya makaluluoy, nakatapus-tapusan, waray niya pupuruton na niya kinabuhi. Magmamasirum niya kabubason. Maging usa ng kapakyasan. Ang bato nga sinisiring ni dahini nga aton santos nga ebanghelyo. Waray lain kundiri ang Ginoo Jesucristo nga angay la diyan naton pagtutukuron ang aton kabubwason, ang aton kinabuhi basi maging makahulugan ngan magalwason ug malipayon didahin tinuod nga kalipayan.